We've seen that the warfare that we have is against this flesh and spirit. We don't battle against physical flesh and blood, but it's a warfare of the spiritual. We know that Satan's ground is that old nature, that fleshly nature. In this lesson we look at Satan's attack on the church. We read from Revelation chapter 2 and verse 10. Dithokle paso siro mukali kedani silo khoputono no siko batanata po chiche solo one sonale negle to tinisiki no jikhinale tamu khosli lo. Then in 1 Timothy chapter 4 verse 1. Timothy shadow Louis Sawota Masado Sane Siweda Law Tilose Le Patono Kadiga Dakwi Le Asa Le Atanapu Le Patano Kadida Quilla, Satana Pula, Kila La Sector, no Kana Satapa, Le at Lota, Dota Vita Nata Sota so. Then in Acts chapter 5, verse 3. La Mata Saduja, a Sabosa Do Sapitro Siveda, so Anania, Dito Nokotota, Kablikabla Soskido, Hine Hoko Akawa Apuela Nogo Dane. And then finally Matthew chapter 16 verse 18. Ani aso sopolo asako to do kha saro sibatana yamalu na lishu kremi learn ka hato kwile pa I allo do hato kwet block up ni lo. The first mention of the church in the scriptures, and you see Satan's attempts to overcome it. This tells us something. Satan knows that the whole battle is either him or that church. Right there in the beginning, you find the church in warfare with the devil. Satan's ultimate defeat is already promised. And as far as Christ is concerned, Christ already defeated him at Calvary. But Satan will attack us wherever he can. Why would Satan, created like he was and being an angelic being, why would he attack humans? Because Why would he be interested in people that nobody else really cares about? The answer is another key to this spiritual warfare. Satan hates Jesus and Jesus lives in us. We as individuals are to display Christ, and so is the church collectively. This is what Satan is after. This is why he attacks the church. This is why he attacks us individually. When Jesus was here physically on this earth, Satan come against him.
มึงก็เลยให้ดูทอดดาวหรอ He tempted him. มึงก็เล็บซอ He tried to kill him. มึงก็เลยกลสมาซีอ๋อ But he could find no place in ภา Jesus. ษาก็ดอกคือตาเควตายาเลตาอุนอบัวเล็กใส่ชุครีปุ่น But finally he felt he had succeeded in having เลิ Jesus กกี้ crucified, ก็เตือนเนี่ยชั่วโมงดาละปลาทองใส่ชุคริสญาโลดอชั่วโมงมันนราลี only to find out that he had failed for all eternity. ภาษาก็ดอกเอาว่าทีระเกี่ยวเลยอามาตาดีคนเนี่ยว่าชูเอาว่าข้ากุยเลยตลอดสุดท้อหรอ The scripture said if they would have known it, they would have never crucified the เรา Lord ลิซ of สกี้ glory. ตากตัวให้เจ้าด่าเอาว่าสิไม่สิญาโชว์แล้วก็เกตดีเนี่ยเอาว่าจะมาซีกุยแต่ปลาทอดซีกุยใส่ชุครีอยู่พวกคนทุเรียนรู้นับหรอวะ Satan kept reaching out and reaching out. มึงก็เลยเนี่ยลูกมาหากอหรอ God said, just keep coming. น้องใส่ยอดได้ให้เขา And Satan destroyed himself. น้องมึงก็เลยมาหากอหรอสาหรอ Jesus defeated him at Calvary. น้องมึงก็เลยมาใส่ชุครีมันเลยมึงก็เลยเลิศทุสิญาโลหรอ Hallelujah. ฮาเลลูยา But now Jesus' physical body on this earth အခုတော့ခေကဆိုင်ရှုခရီအဝဒနော်ခုနော်ကောလာဥလောကိုခလတာဖွေနေ is you and I. မေဝဒနာတော့ရလား He can't touch him there in heaven. အဝဒလက်ထောပါလမှုခုနေလက်တူတေးပါ Now Jesus lives in us. နော်ခေနေကဆိုင်ရှုခရီဥလောပူလော So that's why he comes after us. လက်တနာခုတော့အဝဒအဲ့တော့ဟဲလူခုထောတာပါ We are going to enter into the fellowship of his sufferings. အခုတော့ဘဝတိပါနေဘကဘာအိုတော့တာတူတနာတာဖောခုတော့ကဆိုင်ရှုခရီလဲပတာရီတော့ဤလော That's what we were promised in the scriptures. လက်စစကီဝင်တဲတာမိတ်နာကဆိုင်ရှုခရီတကမာယမနာပါ So what Paul talked about, နောက်စပလို့တဲတာမနီလဲ to know him in the fellowship of his sufferings. လည်းနေကစညာကဆိုင်ရှုခရီတော့တာနာတာဖော How does Satan work? မကလီမာရာဒီလဲခေါ်လဲ How does he come against us? မကလီဟထောတာပါဒီလဲ Satan's seat or throne is not located in hell, နော်မကလီအဝဒတာလောချင်နော်နော်အလောပစုတမေဥလလရာပူဟနေ yet we do find it mentioned in the book of Revelation. ဘာစကေတော့တိဝလာလေလီလောဖလာပူအဝဲ In the book, in the church of Pergamos, လေပေကမိုအတောက်ဖို့နေ God says, I know that Satan's seat is where you dwell. နော်ကစားကျဆာရတဲ့တာရစညာမကလီအလောချင်နော်အဝဒတာလာဖဲစီအိုအလောလော Satan's eyes are fixed on that church. အဲ့ဒါမကလီမေကလီနေကွာခူဝဒအဲ့တော့မဟာဂေါတောက်ဖို့ဝနေ Satan is out to corrupt the doctrines of that church. မကလီအဝဒလေတော့ကဒီလေကမဝဒဘခရတာစူတာနာတာဆိုလိုဆောလိုစရပါ Satan knows if he can stop the church, မကလီစညာဝဒဒီကိုတောက်တောက်ဖို့မနေတော့ then he can ruin everything in the plan of God. အဝဒကမဟာဂေါကစားရတရတက်လက်ခဲလက်ခစီလော And he has tried everything in his efforts to do အခုတော့မ that. ကလီအကြီးဘောက်အတကူထဲလေနေဝဒဟီလောဝဒလုံထုနဝလာကမဟာဂေါတောက်ဖို့လော That's why you and I must stay in close union with God. လက်တနာခုတော့နာရယနေဘကဘာအိုရတာအိုဘူရကစားယေရှုခရစ်ကစားရွာ Everything in the church တာကွန်မန်ဒလတောက်ဖို့ပူ must be according to God's plan. ကဘာမေဝဒီကစားရွာတာကလေကစားရွာတာရဲတာကလေဆိုလော Satan doesn't want to just destroy the church. တမေထဲစာမကလီနေအတော့မဟာဂေါတောက်ဖို့ပါ He wants to corrupt it. အဝဲအတော့ကလုတ်ကလေတာအဝဲအတော့ပါလဝကုမီတော့ဒီနေ He wants it to say church on the outside, အဝဲအတော့လာလေလက်တာခလနေကွယ်လောတောက်ဖို့ဘကစားရွာ but inside he wants it to be a thing that's of hell. နော်လက်တာကိုဘူးနေတဲ့တာဘကဘာမခုစုတာနော်မဟိတာခွဲလေအလုံးအလွေတပိတညာတာလဲဟဲလလရတ်ဖာ If Satan can be successful in this, နော်တဒီမကလီအတာကလေမဝဲမဲလပွေတော့ then God would fail. နော်ကကြရွာနေရှူလာပလာနေ The Holy Spirit would be defeated, နော်သာစကီဘာမနကွယ်လီ and all mankind would come under the property of Satan. နော်ပါကညောခဲလကချင်းနေခဲတော့ဝဒကစားရွာခဲတော့မကလီအတာထုတာတော့ This is what makes him fight. လက်တနာခိုးတော့မကလီနေဝဒနေပါသာသောဟောတခိုက်တော့ဝဒဒူလော When you look at your own life, နော်ကလန်တောင်မှုပူဒနေ and you think about the temptations that come, သူဆုံမဘခရတလိပစောလာဟဲဘာနာ you think about allowing that flesh into the church, နဆုံမဘခရတန်ညာတပိတမဟဲနဥလတောက်ဖို့ပူ and you realize what's behind that. အော်နစညာပလာထူပလီပလာဥဒတာချိုတာကမလာဒူထောနေမတလဲ All of hell's connected to that. ခေါ်ပြောနေလရာတော့အတာဝဒဆိုင်လပ်တော့အတာပိတမတော့အတာခလကချင်းနေဟဲဘလာဖင်းလော Much of what is called a church today is little resemblance to what the Bible calls a church. အခုတော့ချိုင်းရတောက်ဖို့တော့ပကွာဝတော့ဒီတော့တကောတာခဲဥတောက်ဖို့လေဒီစကီတဲဝဲပူလော Satan's warfare is not against that Roman Catholic Church. ဒါလည်းမကလီအတာဒူတာရနေတမေထော်တာထဲတာရိုမေကက်သလစ်ကတောက်ဖို့ပါ He's using the Roman Catholic Church. ခဲနေနော်ခေါနေဝဒသူ့ဝဒရိုမေကက်သလစ်တောက်ဖို့လေကက်တာပေါ်တာလော်တာချီတာကို Much of the church world today, နော်လေပတိပါလောကိုကလတာအဖို့လေတာတူလောဝဒစီပါ he's not attacking it, he's using it. နော်တမေလာဟက်ဒူလေပါခဲနေဝကဲပလေဘောလေကဲမကလီပလေတော့ဝဲဘာသူ့ဝဒလော He only needs to attack that which is true.
nó một cái lì cái điều đó là tao phụ mình to thì pan lọ Only that which represents Christ. nó ta là cái sai sự kia khơi sa thì pan một cái lì cái điều lọ He focuses all of his attention upon that. nó ở đó quạt chiếu đó cái mà đi lên này cái bà khước lên And you see there's so very few churches that really testify of à đó Christ. chiếu đó tao phụ chỉ gặp là cái lọp lát đó cái sai sự kia khi tao ta lấy cái sai sự kia gọi này You can see he's been very successful in that battle. nó chỉ bảo đó một cái lì này ở đó ham mà đó tao phụ này lo la theo phụ bát lọ But he ultimately is going to fail nó bảo sao cái đó là khi cái này ở đó cái số lọ when it seems to be the darkest. nó phải ta chơi cái trò lên plak khi ta lên ta mua là ô bà chơi cái trò này A true church will rise up. nó tao phụ mình to này cái hết thập plak đâu về Ephesians chapter 2, Ephesos sẽ được ký verse 19 to 22 à sơ bộ tự sĩ quy tự là kí này says, You are builded together for a habitation of God by the Spirit. Ephesos sẽ được ký sơ bộ Chapter 2 of Ephesians 19 to 22. you read Go ahead, sure. mà ta lên đó suy tư mình là qua không bao nhiêu phố đó qua tầm 10 bả mấy mình suy mình qua về phố tụi cô về phố qua sau khi nó qua hi phố đó ta mà thọ suy lỡ ta mà phố đó vi tiệt phá cọt thi phá cô đó Giêsu Christ sa đã về mình hiểu tên là cọt thi lọแล้วว่าดาปูนี่ฮิแค่เลยบาลุพอดีดอปเลยเนี่ยสตาร์ดอดูทอกแกดอยัวตาลีซอสกี้ลอดอแล้วว่าดาปูนี่ตาสุทอคือตื้อแล้วยัวอวสเวลลอแล้วตาปูลอ We see in verse 22 the church is a dwelling place for God. สมมุติคิดสิกี้เนี่ยตาพูไม่ได้ตาลอเล็กสายยัวอเวลอ That's the purpose of the church. เอาไอ้เมตาพูตาเป็นอยู่ลอ God can live there. ก็สายยัวโอเพนสิลอ And secondly, it is the temple. นอคิกกันเนี่ยเมตาลือฮี It's a place where a lost man can find เม God. ตาลอเล็กปาลอมาสิไปให้ที่เกกสายยัว All right, there's a church I know in another country. ตาอุปถัมภ์เลิศที่กอร์บีเนี่ย Missionaries were there. ปาลาแกมิชชันนารีเลยโอเพนเนี่ย They were in the church. โอเลตาพูปู Church filled with the native people. นอแล้วตาพูเนี่ยเพื่อเราปาลาโอเลเพเนนะคนพื้นที่ปาพื้นที่สิป่ะ A woman in that city, demon possessed. นอแล้วตาหล่อเพเนเนี่ยปะปมือตาอุดรตานาลาปู She come in the back of that church. เอาได้ให้เลิศตาพูล็อกกี้ไม่เนี่ย The whole city knew who she was. นอปานอดูวิญญาณเนี่ยสิญญาไว้ดาเมมตาเลย She's possessed by the devil. เอาไว้ดาบโอเลมุกลีโอลาปูหรอ She came in the church that morning. เลิศตากอตกอเนี่ยเอาได้ให้ตาพู She cried out, นาว่ากอบตู้ทอ If you are Christians, แต่ซึ่งไม่มีวัคซีนเนี่ย please help me. มาเสียก็ยามหมดเลย If you're Christians, ซึ่งไม่มีวัคซีนหรอ please help me. มาเสียก็ยามหมด They just took her out of the church, นอว่าฮอร์ดเลยตาพูกเลย put her back in that street. นอเมื่อเกลิกเลยมุก She couldn't find God in that นาว่า church. ดาที่อยู่เลิศตาพูไว้ในปูเสียบ Satan's already won the battle in that มุ place. กลีมันเนตาเลตาหล่อเพเนลี We are to be the body of Christ. အခုတော့ပကပမေကစားအနော်ခိုးလော Jesus walked in a body just like က ours. စားယေရှုခရစ်ဟာတလေအိုတော့နော်ခိုးဒီတော့ပက It was a place where God and man met together. ကိုတော့မေတ္တာလောလေပကညောတော့ကစားရွာတီတော့ကိုလောသာ Now we are that same body. အခုတော့ပမေနော်ခိုးဝဲနေလော By the power of the Holy ဘ Spirit, လတာစကီဆိုကမော men must see God in နော် that ပ church. ကညောကဘာတီရွာလေတောက်ဖို့ဝဲနေပူလော That if sinners come into that church, နော်ဖဲပတတဲ့ပပေါ်ဟဲတောက်ဖို့ဝဲနေပူတော့ they must be able to find အဝဲ Jesus က and ဘာ be တီနေက saved. စားယေရှုခရစ်ပနေကဘာသေဝဲ In Ephesians chapter 2, verse 21, လေအပစ်ဆိုစရကီစဘကီစီတနေ it tells us it is a position of holiness. နော်တဲဒါမေတ္တာလောဆော့စကီလောဟီဆော့စကီလော We read in Ephesians chapter 3, လေအပစ်ဆိုစရသနေ verse 7 through 10. အစနွေတလေတချီနေတဲဒါဒီနော်လက်တသကုကစောနေရကဲလေပွာတမဖို့ဖက်တာရွာဘလူဖို့လေတာဟီလောယာဒီအစောကမောမာစာမာတာအစောနေလောတာဟီလောယာတာဟီလောတဘလူတာဖိုအီလေယာဘာစိကတဲလေပွာဆော့စကီခဲလေဖောလာတဂါဒီတိုယကစီတဲလောခရစ်တာထုတာတော်လေပတိညာထော်သေပါတော်ဒီတိုယကဒီတိညာပွာခဲလေလေတမဘာခါရတာခုတုလေအာအိုပါခုတုတာလေဆိုရဖာလေယွာလေတေလောတာခဲလေတဂါပူနေမေတာဒီလေအကေလောဒီသောတာအခုတာဒိုခိုတော့တာဆိုကမောလမှုကောလောတပါကစိညာထော်ဝဲခက်ကနီဤယွာတာကူသေးလာဒိုဝဲအာဝဲလေတာအဖို့ခို The church is to make known the manifold wisdom of God. ရတာအဖို့နေကဘာလောဖလာတော့တာကစားယွာအတာကူသေးအဒိုထောလေကွာဟကိုအကောလော It's God's showpiece to that spirit world. ကိုရတာဝိတာနာရတာခိုရတာလေမှုဖာဖောစရပါနေအဝဒါကွာတော့ကမကမဝဒါလေတာအဖို့ခို In Ephesians chapter 3, verse 20 and 21, နော်အပစ်ဆိုစတော့ဆဝကီစီတောကနေတရလော it means it means of bringing of glory to God. နော်ခမယောနေမိတာလေပကေဟီလောတာလာတာပေါ်စုကစားရွာဦးလော
it must bring that glory to God. အခုတော့မိမိတပွားကတဒီတော့ကစားရွာကဒုနေပါတာလာကပေါ် That's လား what it was created to do. ဟိုတော့တတိလောက်ပွားလဲပကမာဖလာတော့ရွာလာကပေါ် In Ephesians chapter 4, အေဖေဆိုဆဒိုလူ verse 7 through 16, အစဘနွိလစီခူ the same thing is told. တော့တာလဲတဲပါပွားဖိနေတမီခေါ်လား In verse 11, အစဘစီတနေ it is the place it's the place that receives God's gifted men. နော်ဖိနေအိုတော့ဝါတလာနေပါဝဒတာပိတာမာတိဖာ He gave some prophets, apostles, evangelists, pastors, and က teachers. စားရွာဟီလောပွားတနော်ကဲပွားတမဘုဒနော်ဝီနော်တနော်နေဝစတတာကုဆောတော့ကနေပွားကွာတာနော်စလိုတာ In verse 12, it tells us the church is the means of perfecting the saints. အခုတော့လချောစကီဖေအစဘစီကီဝနဲ့တဲတာဟေတပါတိတော့ကဒီလောတော့ပွားတော့ပွားဆောစကီလော It is the means of doing the work of the ministry and edifying the body of Christ. နော်တောက်ဖို့နေကပါမေကမတာခေတာပွားတာမလဲခရစ်နော်ခိုဒိုထောဝဲကော It is the means of producing unity of faith and bringing maturity and stability of truth. တော့ကိုတော့တာနတ်မီခေါ်ကိုတော့တာစညာရွာဖို့ခွာတော့တုကုပွဲထက်တုတူတော်နော်ခရစ်နော်တာလဲတာပွဲ In verse 16, စဝတ်စီခူ it is the means of increase in size spirituality for the body of Christ. နော်ဖိနေမေဒါလဲကဒိုထောတော့ထောဝဒလဲတာလဲဘခါတော့သူတော်တာနော်လဲတာမဆလောတာတိဖာ Did you read verse 16? Ya sawat siku le wada pu ta di ti lo bno do ka nya se di se bu we le ke ye se le ama se ta di agotami dotami ma we so ta do ma du tho no ni di to ke tho we di to ka tho we le ka sa da we le tai ta kwi pu lo Then we read Ephesians chapter 5, do pa le episode se do ye verse 21 through 33. asabo ki si te le ta si te te wada di pa lo lo si ta le ti to ko si pho la le ta pli kri apu ke po mu se pa ta le ti wa pho la di le ka sa so ni ke gri wa me ma ko di kri me ta pho ko so ni do wa da me pa ko ke no ko to ga lo ma sa ni do di ta o pho le kri pho la so ni mo ma si pa pa lo sa le wa da we pho la ke le ta ke le apu di ne so te ke po kwa se e si ma di kri e ta o pho do he lo ku ya sa le go di to ko ma so ski le ta se so le ti le ta lu tha kho di to ko pa o le a me nya da we o ta o pho o do a la ka po do me sum me go me ge phi tu me ge ta di ne so ta pha me ge tu o ba me di to a so ko ski do ti tu mo kla ba lo di ne so po kwa se ta pha ne ba e ge e ma da we di e no ko da we so ni lo ba la e ma da we ni e lo a sa da we lo ge di ba la sa he nya da we tu wa no ta ga ba me lu we do ki ko ke we di kri ike kwa ke ta o phu so ni lo ge di pe me no ko a go ta pha do le a nya do le a khi ta pha lo me ta ne kho do po kwa ne kha ta da mo pa do ko ble sa do ma do we khi ga ne ke do ta ta nya kho lo ta i me ta khu tu pha do ba sa do ji si ta me le kri do ta o phu ge lo ba sa do tu we da i di tu e lo tu ta so to ga e ma ta ga e ma da we te ke do po mu ni mo yu yo or ke These scriptures in Ephesians show that the church is to be the bride for Christ. Ora lisaski sa dir pa dit nya pa le ta o phu ni me ora ka sai shukri ta la bu po mu lo Now, we're not going to read these next verses, no lisaski su me nya ne pa pha a tho ba but you can write them down. pa sa ke ni kwe no ti kao Acts chapter 12 and verse 5. ma ta sa ro siki sa bu ye The church is sharing in united prayer. ma ta sa ro siki sa bu ye 1 Corinthians chapter 5, เนาะตาเพนเนปาตาอโพธิปาเนี่ยว่าดาอุรตาทึกปาเนาะตะกริโตซะดูเย verse 4 through 6. ตะกริโตซะดูเยซะบ่ลุยตะเลคือ It's the place of disciplining of the saints. เนาะมีตันลอเลปะกะบะดิโอทอว่าดาปาซอสกีปาสุเกนาเกตาตามูเลอะบะเกบาวอ In Matthew chapter 18, เลเลมาเซซะดูสีขอ verse 15 through 17. อะซะบ่ตะสีเยตะเลตะสีนุย Also in 1 Corinthians chapter 6, แล้วตะกริโตอะซะดูคือ verse 1 through 51. อะซะบ่ตะตะเลเยสิตะ The church is the settling of difference between believers. အခုတော့ပကတိတောက်ဖို့နေမေဝရတလကဘာစုလောဂကလလေပတန်ပစုတဆုတနာကဘာဥတဂတကလ In Philippians chapter 4, ဖိလိပ္ပိစရလူ verse 10 through 19, အစဝတ်စီတလစီခွီ it's a place of joint sacrificial giving to missions. မေဝရတောက်ဖို့ဥရတာမစကိုလေဟီလောတာတမဘူလေတလူတော့တာဟီအာနေဒီအမဝစီဒီ In Acts chapter 13,
le li mata sa do si thơ verse 1 through 5. sa bo tơ le ye It is the sending place of missionaries. nó mi ta lo le ta phu ne wa da sku lo pa le mata sa khu so In 1 Timothy chapter 3 and verse 5, tơ Timothy sa do thơ sa bo ye it is the producing and supplying of missionaries. mi wa da ka ba du o tho đó cái đưa mà á thọ đó quả là mà ta cứ so missionary được phải It is the place of being cared for as the father cares for his own household. mà ta đi đó ta lo lơ nè các bạn qua kỳ quả lơ nè đi đồ thọ lơ nè solo lơ đi đó pa này qua kỳ đó phô sĩ pa đi đó cái mu lem mà ra gọi là This helps you understand the church, the purpose of it. à khối đó nè cái nạp bạc cái đó ta ốp khu đó ta bên nhiều lấy cái sao vậy đó vậy We're not gathered together just to have religious services. à khối đó phải hết pa phu phải hết ba số đó này thì mình lấy phải hết mà ta bù ta ba ta rê ta kle tham đa ba 1 Timothy chapter 3, tớ Timothy à sơ đồ sơ verse 13 through 15. à sơ bộ sĩ tớ thì lơ thì sĩ giờ It is the pillar and ground of truth, mẹ vợ ta gỡ ta lơ mẹ vợ ta mẹ ta to ghiền ghê and to uphold what is right and reveal it to the lost world. đó các bạn hít khá gỡ lơ ta lơ mẹ ta to đó các bạn đừng nè vợ ta lơ cái rù cái rơ đó lơ họ khổ cái thi vợ ta Hebrews chapter 2, Hebrew sẽ đồ khi verse 11 and 12. à sẽ bộ sĩ tớ đó là sĩ khi It is a place to sing and praise God, mẹ ta lo ta lơ bà lệ dù vì ta chớ chỉ đó bật rơ cái cha doa lo to sing and to give praise unto his name. lơ bà cái sĩ đó bật rơ cái cha doa đó sĩ đó bật rơ à mi so ski lo In James chapter 2, lơ gia cô à sẽ đồ khi verse 1 through 9, à sẽ bộ tớ thì lơ quy the church is to be a place of equality in Jesus. đó ta ốp khu này các bạn mình nói ta từ so thế so lơ create pu lo You know, I work in the Spanish countries a lot. sama là lơ Spanish nó Spain à có phát à nha In those countries, especially Latin America, Central and South America, nó thi có từ pa này ở đó lơ America à lọc ta đó lơ America cái lịch thị the churches have rich churches and poor churches. taoพูดnó này thu to vậy à chế à taoพูดnó này phô vậy à chế đủ bà I've always hated that. nó ta đi này giờ tập bà giờ sao bà It's only one Jesus. để bây giờ mua được cái trái Jesus Christ cái khóe There's not one Jesus for the rich and one for the poor. để tụi mình lấy cái trái Jesus Christ cái này lấy bà la thu to chế à có cái trái Jesus Christ gá đó lấy bà phô có tấm mày bài And there's not one church for the rich and another for the poor. nó taoพูđược ô thổ đó tậpพื้นnày lấy bà thu bà to có à với tậpพื้นnày ô thổ lấy bà phô ya có tấm nó cái mày đi nè In Revelation chapter 2, lấy lìn lọp la sẽ đồ khí con này verse 2 through 4, à sẽ bộ khí từ lấy lùi tới đây là it's a place where we labor and work, mi ta lọt khá lấy bà ma ta nó phải hi lọp bagi bà ba a place where error is exposed, nó mi ta lọt khá lấy ta lấy tập bà nó có mua cái bà này bà ta mà phá thọ a place where we jointly, lovingly serve Jesus. mi ta lọt khá lấy bà ma sco ta nó bà ma sco cái sao ta phi ta ma bà ma ta khi ta bà lấy ta ta quý pu In Revelation chapter 2, verse 10, lấy lọp phá sẽ đồ khí sẽ bộ xí con này it's a place of sharing, a place of suffering. thế mi ta lọt ta lấy bà cái bà tu sco ta na ta phô And the last one, đó cái tờ kha Revelation chapter 3, verse 8, lọp phá sẽ đồ khí sẽ đồ sẽ bộ khó it's a place of jointly entering open doors of opportunity. mi ta lọt khá lấy bà cái ma sco ta đó ni bàว่าtre o tho ta lấy bà cái ma ta sa khứ sốt bà ma sco ta sa khứ sốt This sets forth the purpose of the church. à khối đó nó mới qua thi ta lý sao kia chắc cái lần này à đưa tin nháp qua lấy tàu phù ta phải nhiều lấy cái trái pa lo về I told you to write that down giờ mới thứ quê lo because now you'll know why Satan comes against it. bà mình có là gì cái tin nháp vềแล้วnày cái pa bà mình có này cáiตีว่ามึงก็ลีเนี่ยเฮ็ดทอดดาตาวพูนี่มีแล้วตากีสิไป And these are some of the key areas that he attacks. เนาะตาเลเอาไว้นี่มีว่าตาหล่อตาตำแหน่งและอริดูสิพาเลมึงก็ลีเฮ็ดดูเว้ The church is not a created organism, it's not made by man. โหเราตาพูนี่แต่มีว่าเลปาก็ย่อเรกเลยแล้วก็เรกโรทเอาไว้บ่า Jesus gave that church life. คือซาเยซูคริสต์เฮว่าตาพูดพี่แล้วตามู The plans of man are a deadly substitute for เนาะ Jesus. ตาลูกก็ย่อตาเรตาเลยแล้วก็เรกโรทตานี่มีว่าตาซีแล้วอุดตามูยัวตามูลาปูบ่า Satan will do anything he can to try and stop that church from No, doing what God sent it to do. เนาะตาพูดแล้วจะย่อเฮาตามูนี่มึงก็ลีคุกแลคือแต่เสพเสแล้วต่อก็แกรตาละหาก็ He comes against that church in persecution. เอาว่าได้ให้ทอดดาตาพูดแต่พื้นเนี่ยเกล็ดบนเนี่ยก็ให้มันนำมามันนาดา
Jesus warned us in John chapter 15. လောလေယောဟာအချက်တို့တချီရကဆိုင်ရှုခရဟေပလောဝဒ He said, if you were of the world would love its own. ဒါဒါသိမေအဟခုဒေါ်တာသူခေါ်နေသူကက်တီစကိုတော့ဟခုကေအဆူတယ်ပဲ You are not of the world. မေမေသူကနေသစ်တမေပါလာဘခါတော့ဟခုမေဟခုတာပါ I've chosen you out of the world. ယခုထထောက်ကွေသီလောကိုခလဲလောယကွေလောသီလော The world hateth you. နော်ဟခုနေတာဟေသီလော If they persecuted me, အဝဲမေမာအမနာကဆိုင်ရှုခရတော့ they also will persecute you. အဝဒါကမာအမနာစကောသူဝဲပါလာနာရလော In John chapter 16, လေယောဟာဆတို့တစီကျ he said they'll put you out of the synagogues. တေဝဒါဝတိပနိကဟောတကွေသီလဘူဘလောဘူးတယ် The time comes when there'll come a time when they'll kill you saying they're doing God's တာ service. ချောကတော့ဟဲတူတာဝဲဒါလေပွားစစ်ဖာနေမမစီပန်နာတနော်စီဝဲစစ်ဖာနေကချုံမလာမကကြရွာတာမနော်ရှာတယ်လေလော In the world you'll have tribulation. လောကိုနေသူကပါဖော်လော But be of good cheer, I have overcome the ပါစ world. တော့ပါစစ်တာခုတလေကေအဂရီယမနဟကိုလီ The book of Acts has beatings and stonings and imprisonment. လေလမတာဘူးနေတာတာကွေော်တော့ထနော်လေခိုဘူး And today major religions are against the true faith. တော့မချတ်နေညာဤပကတိပါတာဖို့တာကရလာမီဟုတာဖလာလဲဝစီတေဝဒทางการกลันเนี่ยอวดากมาวดาบาลอันนากษาเยซูคริสต์นอดาเตดาโอดาทางการบากไลเนี่ย Many Christians have been killed by Islam. นะปะคริโบอาดิยากานี่บาตามาซิอเลปะมุสลิมติพา Millions of Christians have been killed by the Roman Catholic Church. นะโรมันคาทอลิกตาพเนี่ยมาซิปะคริโบลาตานักษาเยซูคริสต์นอนฟากาลากะกุเอล They come against it in persecution. เอาติปะเนี่ยทอดาดอมามานาปะคริโบนอน The attack doesn't come from the outside, it comes from that which claims to be the church. เนาะตาเฮ็ดดูดาเขาเนี่ยเมลาเฮลตาเคลปะสุกุปบะเฮเลตากุปุละอเตลอซาลาเกปะคริโพตาผู During the time of the Dark Ages, เนาะเพตาเชก็ตอเลบกอเลตาคิตานาเนาะยุคมืด the Roman Catholic Church would take a Christian. เนาะเพเนี่ยปะโรมันคาทอลิกเนี่ยว่าดากะฮีเนี่ยว่าดาปะคริโพพา And every day they would cut off your hand. เนาะคอมมิวนิเนี่ยว่าดากะดอเตเวเนจือ Next day the other hand. เนาะละคิตเนาะตะนี่เนี่ยมาราว่า Next ปา day your foot. แล้วว่าตะนี่ดอกมานะคอรปา Next day your other foot. มาว่าตะนี่ดอกมานะคอกาปา Trying to get you to give up what you believe. เนาะว่าดากุเคลเจว่าดานกะเตจะนาเลกะใจสุคริเลบาเตเว That same demon's in that church today. โอรตานาร์ดิเนี่ยโอเลตาอุปเปเนี่ยคาเนี่ยโอสิกอลมิมซัดเนี่ยลตาอุปปุนอ All trying to get you to compromise. เนาะว่าดากุเคลเจว่าดาเลนกะอาลุมอโลเอเลนกะสุตนาตาลอติลอมิดิเก In Scotland, เลกอสกอตแลนด์ thousands of Christians were put into lines. เนาะปะเลกะโทลานาราสิปาเนี่ยปะเลดิโอเลคิยู The Catholic Church was killing them. เนาะปะเรลอดปะมาซิกยอปะคาทอลิกตาอุปเนี่ย They could hear the people being killed. เนาะสิปานาฮูลายีปะเลปะมาซิอกอบสุกอบซอเนี่ย The blood's running down the hillside. เนาะสุยสิปาเนี่ยยัวลอเลกะเจกะปาลอ And here comes a priest telling them, เนาะเพเนี่ยปะลาแกบัดลวนกันเนี่ยเตอ if you'll just give up what you believe, แต่เลซึ่งน่ะเนี่ยซึ่งไม่เตอร์กุยอดอ you can get out of this line and go home. ไอ้เนี่ยปกมาซึ่งเกฮีหรอเกลือฮีหรอ They refused to give up what they believe. เอาสิปาเนี่ยเตอดอเตอร์กุยบ้า They loved not their lives unto the death. ว่าสิปาเนี่ยเตอลออาซาสมุติลอละซีลอเด้อ And Christianity still stands today. อ่ะมือมาชัดนี่ยปะคริโพโอมูเดียเพลอ And it will ultimately conquer every enemy in this ดอ universe. เลลอคิกตอเนี่ยปกมานะกุยบดิบดาแค่ละโอเลมุโคพลา It's not the outside forces that harm us, it's what comes through that พอ false ตาอ church. โชกมาละให้มาชอบกันเนี่ยติเมลาให้เลตาเคลบะเมให้เลตาโกบุเลเอาไว้สิปากอลอตาเลปะคริโพลอ Satan always seeks to pervert that message and bring in false doctrine. เขาเรามุกเลยคึกแล้วด่าว่าด่ากับมาเกล็กล้อว่าตากระโซเลอาบาร์นอกับมารนอดูอุทธรตาอุพูปู He corrupts that church ด่าว่าด่ามานอมากับมาตาอุพูไว้นี่ and makes that church a tool of his own use. แล้วดึกแก่ว่าด่าตาอุพูนี่แล้วก็แก่ด่าซื้อแหวตาปอตาลอล่าก่อนหรอ And he'll use that church to attack the true church. ด่าว่าด่ากับสู้ตาอุพูแต่พื้นแล้วว่าด่าเล่นเดือดกับมาว่าด่าตาอุพูไม่ต่อหรอ He's had thousands of years of experience. เนาะแต่ว่านี่ว่าด่ามาว่าด่าตาสำเร็จเนี่ยว่าด่าตาเลยครอบโลอันนี้ลากโทลี He comes to us just like he went to Eve. เขาด่าว่าด่าเฮซูบูนี่เฮเคลตโบกลาเวลสูนอยหรอ Said, did God say that? เอาเต็มเจ้าเนี่ยปกัดเตะก็จะยอมเต็มดิเนี่ย Always trying to question the เอา word of ด่า God. ที่กว่าก็สายก็ลือท่าดิโอทตาสาดีดอ Another method is trying to program away the Holy Spirit. เนาะเอาด่าเคลกันโบกันเนี่ยเอาด่าคือเคลดิตอก็สอบพลอกเวลาสอบสกี Most of what the church does today
tau pu ar ke mum sa ni nyai ni could be done without the Holy Spirit. awat pa ma ta re tak le ni sa so ski me te ona ke pa ma se ko ka If God could die, ka sa ya si me se ni He cannot, but if God could die, no ka sa ya si me se do most of the church world would never know it no tau pu ar ke ni a te nya ba because He's not involved in their ba activities. no ka cha ya he ni te ma ba ka ra ta se ta pu ta ge ta phi ta ma ta re tak le no This mi is ba Satan's work in that church. a ko ro me mu ko li wa da chu lo ma ta le tau pu we ni pu lo Another trap is to try to paralyze that church through compromise. do thu ga kha ni me wa da le ko me wa da tau pu ni ni a wa da ke ro da le pa lo ble ko ya ni o ko ro ma ra no mi ba ko si klu si We cannot compromise this Word of ko ro God. ka sa ya ka lu tha ta khai ni me na ho na ba ma ni ma ba ni se no ta che ba I was at work one day, no mu ti ni ni o le ta ma pu and another man in this false teaching, no pa ga la wa da so lo ko ma ka sa ya ka lu tha he we he hollered out at me as I walked by. ဖဲရလေခေါတာနေအဝဒကောထဝဒ He said, "There's that one that attacks the Catholic Church." နော်ဝဒလာဘာရလေအထောဒဝဒကက်သလိတောက်ဖို့ I walked over to him. ရလေချူအို I said, "What did you say?" ရတဲ့တဲ့တာမနုကမူလေ He said, "Well, I'm just saying that you always say things against the Catholic Church." ရတဲ့တာလေနာနေအတာတဲသားမောတဲ့တာနဲ့တဲတာလေထောဒါကက်သလိတောက်ဖို့တဲ့ I said, "Jesus Christ ရတဲ့ကဆိုင်ရှုခရစ် is the only way. မေကလက်တဲ့တဘူလော He died for man's sins. အဝဒစီလပွားကညောတတဲ့ပါကော He suffered that awful torture. အဝဒတူတာလေမနာဒူဒူမူနာတာကလီကလီ He was crucified, ဘာတာပလာတော့စညာလို and he said, "I am the နော် only အဝ way." တဲ့တာယမေကလက်တဲ့တဘူလော He rose again. အဝဘူတော့လက်တာစီ He saved me from my ရ sin. အဝဒမောက်ကကေလတတဲ့ပါဘူး The Roman Catholic Church says နော်ရိုမဲကက်သလိခေါနေတဲဝဒဒီ he's not the only way. ဆိုင်ရှုခရစ်မေတက်လက်တဘူပါ That you have to go through Mary to လဲ be နကပါ saved. လေခေါပလို့နော်မာရီဇွန်ကရီတာကောကီလော And the Roman Catholic Church နော်ရိုမဲကက်သလိတောက်ဖို့နေ says that Jesus isn't salvation, the church is တဲ salvation. ဝဒတမေလကဆိုင်ရှုခရစ်နေကက်တောက်ကောကီပါတောက်ဖို့နေမေကက်တောက်ကောကီ I said, "Let me tell you something, ရ sir. တဲ့ပါတောက်ရတဲ့နော်ရတဲ့ပါနော်တီတဲ့ 60 million Christians died for this faith." နော်ရတဲ့ပါအကကွယ်ခူချီစီလတာနာခိုင်ရခိုလော I said, "I will not compromise this Christ for that." အခုတော့ရကချာလောဝကဆိုင်ရှုခရစ်တာကတော်ဟဲတဲ့ရတဲ့မှာပါ He may walk across the blood of Christ to get over there to the enemies. နော်အဝဒကဟာလေအဝတာဆွေလာဟဲလေပါစုကနာကေကဆိုင်ရှုခရစ်ဆွေဖောက်ကိုလတီလာဒူဒါပို But I will not compromise this မေမေယ gospel. နေတာစခုကစောခိုင်နေရတာအလုံးအလိုနော်ကျေပါခမနေခိခါကကကလော I will not compromise it in the name of love. နော်ဘာခတော့တာအကောနာကိနေရတချလောကဆိုင်ရှုခရစ်ပါ Hatred is compromise. နော်တိပါလေပါလေအာဥရတာသူဟေတာကာတိပါနေအဝဒကချလောကဆိုင်ရှုခရစ်လော If you had a disease and you were going to die, နော်နတာချမေဥရနကစီလော and I was your doctor, နော်ယမေနကစီသရာ and I didn't tell you, နော်ယတဲ့ပါနာလနကစီပါ you'd be angry at me နမေစညာတော့နကဆာဒိုယာ because I didn't tell you the နော် truth. လန်တဲ့ရလနကယကနကစီသရာနကယတဲ့ပါနာ Well, I loved you too much. I didn't want to hurt you. ယေနာဒုလေကြပါယူလနစကပါဒိုခွန်ယတဲ့ပါနာပါ Billions of people are going to hell. ဘာကလာကကွေလာကထိုးနေလက်ချူလရာဘောဘော And it's not love to not tell them the truth. အခုတော့နမေတဲ့ပါအော်တမီတာတော့တဲလနဥတော့တိုင်တာကွေးစေကြ Love tells them the truth. တိုင်တာကွေးနေတဲ့တမီတာတော့ထောဘောလော The next thing is divisions in the church. နော်တာချုမညာခါနေမဲလက်တောက်ဖူးနေဥတော့တာလမူလောဖာကဲတော့ဝဲ Divisions in the true saints of God. နော်ကပြောနေတာမေတာတော့လဲအိုလက်ပွားခရီဖိုပူနော်ဘာသာကဲတော့လက်တာတမီမီခွနေကဲတော့တာလမူလောဖာ I know that if I went to your church, နော်ရစညာယမေလက်ဆုနတာဖူတော့ I would probably not agree with everything you do. တာလည်းနမခဲလည်းနေရတဲ့အလောထွဲကိပါယတိခုခဲလေပါ And I would not come there to judge everything you နော် do. ယမေလည်းတာဖူတော့တမေလည်းကပါလေတော့နေကျွနေခေါ်တော့တန်တာတပါပါဖိတပါပါဖိနေပါ And if you came to my church, ဒီနေဆိုနမေဆုတာဖူတော့ you may not like everything we တာ do. လည်းယမပနာခဲလည်းချင်းနေတိခုခဲလည်းချင်းပါဝဲလား But you know what I look for? ဘာသာကတာလည်းခူရခါ I နေ look for the basic principles we teach in this school. ရကွာဝတာလည်းတာလည်းပစုလို့မလို့ဖိနေတာလာရီ Is တာလာ Christ- ခတိခဘူ Is Christ the center of that church? နော်တာဖူဝနေနေမေကဆိုင်ရှုခရစ်မလောခတာက Is ဆောတော့ that the purpose of the worship in that မေ church? စစ်တာမူထောဘာတော့ဘယ်နေတာမူထောဘာတော့နေအောင်လေကတဲလေကဆိုင်ရှုခရစ်ကဆောတော့ Is the desire in that church for purity and လွန် holiness? တောက်ဖို့ဖွေးနေတာအဲဒိုနေအဲဒိုလက်တာဆောတာစကီနော်တာကစခဲကစခေါကဆောတော့ Does Christ have the preeminence in everything? နော်တောက်ဖို့တဖွေးနေဩရောတာပညို
le amba we le ta khela pu so do Is all this only possible by the Holy Spirit? no ta khela ke se le bete ne ke do se wa khlo sa so ski ta ma se lo Now, as long as I see that, no yeme ti wa ta mo pra le ame kri o le ta pu pu do I know all the rest of that will be worked out. ye ta ne policy ma yeme ti khu na ke ni na le ta ba no mi ba If I have all that in my church, no di ne so le ta pu ne ta mo pra me ba we do then I know your church and my church are going down God's path. ko ye sinya na ta pu ne pe le le bo ko le su sa yo ak le do Your church may be a little farther than mine. ma sin ta pu ne le yi ne ya che li Mine may be a little farther than yours. le me ba do ta pu ne le yi ne na che pu do You have these basic principles, no me ro ta me ta to la me ta ki ta la me ka sai shu krit pai do and you know why the church exists, no ta le ta pu o do mu we da ni then I can tell you God will bring it to perfection. no ta pu la o do mu we ti pa ni ka sai yo ka ma ta la pu do ka do tho a tho le tho pu tho so so lo Finally, we look one last time at this. no ka te ka ba kwa we da le ta ba ka ta gi khai This is how Satan works against that awan church. ni me we da mu ka li ni ma tho da ta pu pi ni He'll try to defeat it straight on and attack. awan da ka het du le me nya lo ka yo ni te me le ki le ku no he kwa le me lo da ka ma we do ko lo You see that in 2 Corinthians chapter 2, verse 11. ba kwa le ki kri sa do ki sa wo si te ni Also in 2 Timothy chapter 2, verse 26. da ki kri sa do ki sa wo ki si khu o pe ni lo He will try to remove us from the battle. awan da ka chok wa le ta du lo That's 1 Corinthians chapter 9, verse 27. da ki kri sa do khu sa wo ki si nui lo Then he tries to put us in. We're not going to read him. We're just Okay. going to quote him here. ki kri sa do khu sa wo nui do da Then he tries to put us into a place where God must judge us. awan da ka me ka du o ba ta lo le ka sa yo ka chi nyo ka ka We see that in Acts chapter 5, verse 3 through 5. da ti le ma ta sa do ye sa bo sa ti le ye Then he tries to put us at war with one another. no awan da ka me pa du lo ya lo sa no pa i lo chok ke lo sa That's Galatians chapter 5, verse awan 15. ne ka la ti sa do ye sa bo ta chi ye Then the last thing, do ta ka ter ka he tries to get us to forget or fail to use the armor that God has given us. awan ku kle che ma di do ba ka sa pe no su ra ka sa yo ta su ko we ke le ba ka ta su to we a po lo ti pa You see that in Ephesians chapter 6, ปฏิตาซึกเวแล้วอยู่สโคกตอนเนี่ยโอเลเปสุสรุคือ verse 10 to 18. อาศัยว่าสิตาลสิโค In each of these cases, เนาะตาแค่ละติดไปเนี่ย if he can succeed and be the victor, เนาะมือเกาหลีไม่มันเนื้อตาปะพุดอก then he will have overcome God's purpose. นาว่าดากมันเนื้อกีดอกก็ใส่ว่าตาปะยู่นี่ตะเลิบเลยบ่ But in each one of those things, มาสักดอกตาขาบาตะขาเลยบ่เต็มกันนี่ if you and I can overcome, นาระยาบ่ไม่มันเนื้อมือเกาหลีดอก we will make Christ real. เพิ่นก็ดูแก่ดอกคริและอเมริกานอสิดอกก็ทีเวลา And we will be accounted worthy to be a part of that เนาะปะ bride กะ of บะ Christ. ปะกะปะบ่เลยบ่เมปะแล้วก็ก็ดอกปะแล้วอาบาตาเฮลามูดาลาสิบุล We're not sent here to try to make Jesus Lord of some city. เนาะไปให้เพิ่นนี่ติเมเลปะกะบะแก่ดอกก็ใส่ชุกริปะกะบะดูแก่ดอกก็ใส่ชุกริเลยเวตะเพลอะพอกูบะ We're called together to be a habitation of God by the Spirit. เนาะปะบาตาก็ว่าเลปะกะเมตาลอเลตาสสกิเฮโอเวเนาะปะแค่เลตาพูดอดพิญญาเลก็ใส่ยาสามาตาลาปูลอ Because before he'll ever be Lord of Bangkok, ตะคลือนี่เลก็ใส่ชุกริก็เมวดาแบงบอกก็อากาศดีบานี่ he's going to have to be Lord of the church. เอาว่าดากะบะเมตาพูอากาศเลโช And you can tell who is Lord of the church. อะโคดอนสิญญาว่าดามตาตะกาเลอะแกตาพูอากาศ You just look at what divides that church. นกว่าว่าดาตาพูพุ่นี่โอลาเกคอควานสิญญาลอ Fights over money มินดูดาแต่อาร์ก็ดาเลบะคักเจเกเมเก because money's the Lord. อันนี้เนี่ยเขาเนี่ยเจแกกะจา Church fights over position ไม่ตาว่าติตาพูดีเลยแกดอนทูดูแกดอนปาเปลาชินอดีเลยบะคาดอนหลอนลาโค because position is the Lord of that เนี่ย church. หลอนลานี่แกดอนว่าตาพูไว้เนี่ยกะจา Selfishness. ตาเอลอซาดาเวลอ We are called together โคดอบะตาก็บะ to be a habitation of God by the Spirit. เลิกแปลกษายัวโอเลปูครอบลอซาซอสกีลอ Hallelujah. ฮาเลลูยา Let's stand. เพื่อเสด็จ Thank you, Jesus. กษาอิชุครียบสิบลินา Father, we thank you, Lord, ปา for ก this ษายัว call. บสิบลินาเลนตาก็บะโคลอ Help us to realize it. มาเสบกะเลบกสิญญาดาไค Help us to be obedient มา unto เสบ it. กะเลบกโดกันนานึกลือทา Father, to do what you'd have ปาก us to ษายัว do. มอนกมาตาเลนเอดอมมาโดปตามูริเก In the mighty name of Jesus, we คือเรา pray. กำลังใส่ชุกรีอัมมีลอ Thank you, สิบ Jesus. ลินาเราก็ใส่ชุกรี Amen. เอเมน